Happy weekend guys. Hari ini adalah hari nge-recharge buat aku because I basically have just had a whole week of work, tapi bukan cuman kerjaan biasa sih sebenarnya. Just lots of events, lots of interactions, and I know when it's time to recharge. Jadi weekend ini aku benar-benar mostly di rumah. Tapi aku kayak udah lama gitu loh nge-upload sesi Maudi's Thoughts, and I figured this would be a good chance for me to talk about the power of recharging and the power of spending that time at your place, at your home, at whichever place you're most comfortable in. So let's start. I feel like sometimes orang tuh suka banget categorizing antara introvert atau extrovert. Dan salah satu hal atau salah satu cenderungan yang terjadi adalah orang tuh mengkategorikan orang yang cerewet atau very social dan sangat-sangat aktif kalau lagi di luar sana itu sebagai extrovert. Terus orang yang kayak quiet, terus shy sebagai introvert. Padahal sebenarnya lebih kompleks dari itu. Introvert sama extrovert itu tentang the way that you recharge your energy. So when you're an introvert, you recharge your energy by maybe being alone or retreating and spending more time with yourself. And then if you're an extrovert, you tend to spend it externally gitu. Justru membutuhkan stimulasi dari banyak orang. Makanya buat orang-orang yang extrovert, mereka tuh paling recharge kalau lagi sama teman-teman mungkin atau lagi sama orang-orang yang banyak. Jadi itu sih yang pertama kali pengen aku bahas. Kayak menurut aku cukup menarik bahwa if you're very a loud person and you're chatty, you can also be an introvert. And even if you're an extrovert, you might come across as shy or a little bit more quiet at times. Jadi itu tuh bukan berarti gitu. Jadi salah satu contoh mungkin orang tuh selalu kaget kalau misalnya tahu aku introvert karena mungkin asumsinya kan karena pekerjaan aku di mana aku tuh harus ketemu banyak orang atau aku harus manggung kadang-kadang atau aku harus tampil gitu, kayaknya kok nggak mungkin gitu kalau aku tuh introvert. Tapi mungkin banget guys karena memang nyatanya gitu. So I actually find even after a big performance atau apapun itu aku tuh benar-benar langsung harus nge-recharge, and so I would categorize myself as an introvert, but it's definitely also a spectrum. Anyway, hari ini yang pengen aku bahas adalah mungkin kayak aku pengen sharing sedikit, all different ways that I recharge juga, especially as an introvert, and maybe it can kind of like get you guys inspired in terms of how to build kind of the emotional resilience. Karena aku tuh pernah sering banget lah gitu momen-momen dimana aku akhirnya burn out gitu loh, karena aku terlalu sering betraying what I need and what my body needs. Akhirnya aku pelan-pelan belajar kayak apa sih yang works buat aku, apa sih cara-cara yang paling pas untuk supaya aku tetap recharge after like a super crazy, after a super hectic day or week or whatever it is. Why am I being so cozy? Oke, yang pertama adalah aku tuh suka banget ngeliatin kalender aku seminggu ke depan. Kira-kira apa aja sih plannya gitu. Misalnya ada hari dimana aku ke kantor, ada hari dimana aku ada event, ada photoshoot atau apapun itu. Terus setelahnya mungkin ada social events, ketemu teman dan lain-lain. Aku tuh udah mulai tahu bahwa setelah kayak 2 kali setting dimana aku harus ketemu banyak orang baru, jadi bukan teman dekat ya, itu tuh pasti aku perlu waktu untuk nge-recharge dulu. Jadi one tip is just really fixing your calendar and knowing your rhythm and knowing when to put in the breaks and the times to recharge. Jadi kalau lagi super hectic, pasti aku tuh bikin rasionya kayak 2-to-1 atau mungkin rasio kalian 1-to-1 atau 3-to-1. Jadi kayak this is gonna be an especially tiring piece of work, or this is gonna be a super hectic or energy draining piece of work misalnya. Terus besoknya ada apa lagi, besokannya abis itu aku biasanya kasih space for me to recharge. Dan recharge itu bisa bentuknya malam itu aku bakalan kayak stay home aja gitu, aku gak bakalan ada plan dinner, atau justru besok paginya yang aku kosongin gitu karena aku ngerasa pagi ini aku harus punya space untuk my own routine, misalnya kayak gym, terus kayak kerja di cafe bentar gitu. So it's just this idea of creating balance supaya gak di akhir minggunya tuh aku burn out. Dan menurut aku sih punya that ratio and that proportion itu kayak super helpful guys. So that's one of the things that I've learned so far that maybe you can incorporate. Okay, I would say yang kedua ini sebenarnya agak tricky karena penting tapi sangat sulit untuk kita lakukan, especially kalau kamu tuh people pleaser.
Salah satu hal yang aku pelajarin dalam proses setting boundaries adalah knowing when to say no, because it turns out that saying no can be healthy and saying no can be a way of you knowing yourself and knowing what to save yourself from. Apalagi kalau kita tahu kita lagi dalam situasi yang lagi kurang bisa nih ngejalanin hal tersebut. Jadi kayak kalau untuk kasusnya introvert tuh mungkin going to a particular party or like hang out after like a full day of like socializing, misalnya something like that. Ini susah karena aku juga sebenarnya ada elemen gak enaknya, dan aku juga in a lot of ways I value my hangout time with my friends too, and I don't want to disappoint them. Tapi di sisi lain aku tuh juga tahu gitu kapan social battery aku udah mulai habis. Jadi the way that I do things is, yang satu tadi kan udah dibahas ya, sama kalau misalnya pun aku harus menolak, aku tuh gak pernah bilang, aduh gue lagi capek banget hari ini, gak dulu deh gitu. Tapi aku tuh selalu ngasih alternative. Jadi kayak, aduh gue lagi gak bisa nih hari ini, tapi what about next week, hari ini dan jam segini. Ini buat kasus-kasus dimana aku memang hari itu social battery-nya lagi gak ada, tapi aku sebenarnya pengen banget melakukan hal ini. Aku pengen banget hangout sama temen aku, atau aku pengen ketemu banget sama orang ini. Why is that important? Karena jadinya aku jauh lebih nyaman nolaknya. Karena sebenarnya ini temporary, penolakan yang temporary gitu, bahwa sebenarnya minggu depannya aku akan ketemu lagi kok, minggu depannya aku punya kontrol kok terhadap hangout ini gitu. Dan kita juga jadi nggak terlalu ngerasa nggak enakan, karena ya udah jatuhnya itu bukan penolakan yang final gitu, bahwa it's an ongoing conversation on when and how to meet, and you can definitely suggest when the better time for you to meet is gitu. I don't know if this is like helpful, or maybe this is just something I struggle with and you don't struggle with, but itu sih kayak kadang-kadang tuh penolakan tuh susah. Dan aku sekarang belajar untuk, enggak, when I say no to someone and I give them an alternative time, it's not a straight up no, and I should feel okay about that, especially if it's far enough in advance. So because of that, I feel like I've like grown a muscle in like saying no, but in a way that also still opens doors for when we can meet some other time. Yang terakhir adalah poin yang menurut aku juga cukup penting. It's know yourself and know your rhythms. Karena setiap orang tuh beda-beda. Walaupun kita semua nih misalnya introverts, kita semua mirip-mirip gitu. We recharge when we're alone and we don't like being around too many people, gitu-gitunya kan sama. Tapi tetap loh cara nge-recharge-nya, tendensi-tendensinya dan lain-lain tuh beda-beda gitu. Ada yang misalnya nge-recharge kalau misalnya lagi journaling, ada yang nge-recharge kalau lagi sama misalnya pasangan atau suaminya gitu. In my case, I recharge when I'm with Jessie. So I think just really knowing when and how you feel the most energized and really tapping into that and knowing when to incorporate that into your routine is really important. Dengan begitu, you can plan your days going forward. So that's one. And then for me, for example, one thing that helps me, kalau misalnya I have to go to like a particular event, one thing yang membuat aku mungkin merasa sedikit cemas atau anxious kadang-kadang, it's like, oh my god, what time am I gonna go home? So not having like a discipline around that actually adds to my anxiety. Tapi kalau misalnya aku udah punya control over the timing, it's like, okay, I'm gonna get there and then I'm gonna go home at 11. Dan itu tuh udah kayak aku atur dari awalnya, kayak okay, komit ya pulang jam 11 gitu. No matter what the peer pressure is, no matter whatever it is. Aku tuh jadi ngerasa juga lebih energized and in control of the situation. Dan kadang-kadang aku rasa mungkin kita yang lagi social battery-nya lagi down, we just need to feel like we're in control over our time and our space and our energy, and then immediately it makes us feel better. Jadi itu tuh buat aku yang kayak super impactful kadang-kadang. And yeah, so it's kind of funny karena sekarang emang lagi kayak weekend dan aku benar-benar lagi recharging mode. But I am suddenly inspired to talk about this because I've been reflecting on how I've been spending my energy, how I've been recharging my energy juga. And those are kind of 3 things that maybe can help you guys out. So yeah, I hope that was useful. And you know, sebenarnya aku juga nggak terlalu pengen mengkotak-kotakan sih bahwa ini adalah tips untuk introvert atau extrovert, karena sejujurnya aku ngerasa semua orang di dunia ini, mau intro atau extrovert atau ambivert, aku rasa semua orang kadang-kadang ada waktunya dimana baterainya tuh rendah, social battery-nya, or when your energy is depleted. Sometimes you just kind of need to rest and take a breather, and like it's useful to know what energizes you and what drains you versus what recharges you and gives you more energy. So it's useful hopefully for anyone, introverted or not. Alright, well,
That's that from me. Bye guys.